कई समरथा नहीं जे सीमा घोदाना प्रेम दारु बुरुखा करो तुलयमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करू कातर हो नित राधा स्वामी तुम बिन कई समरथा नहीं जे सिवा घोदाना प्रेम दार बुरुखा करो तुलयमृत खाना दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गातर हो इत राधा स्वामी सुकर करो गातर हो इत राधा स्वामी सुकर जूरकार सविनय कर उपकार साधु संग मोहिने तो परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुषो आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पेतो मैं तुम सदा अधर बार बार भूल जाओ तन मन और चरण पर क्या मुक्ति में गाओ हर करी कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव नया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुमसे ओ अचल भक्ति महित दीनया दीनानाथो हाथ गह तुमान करो अब राखो नित सातो दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरे लाजो तुम दाड़े आबो में पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थो तुम बिन आओ न दूसरा अब करो दया पड़ो तो कुशो तुम दाड़ते विलम्ब क्यों दया करो मेरी साया न किराल दुख सुख कुछ वे पे नहीं सोते सब पास दया करो मेरी साया नो प्रेम किराल दुख सुख कुछ वे पे नहीं सोते सब पास बार बार कर जूर कर सविनय कर उपकार साधु संग हृदय तो परम गुरु दातार साधु संग हृदय तो परम पितार दाता गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलं कारणव्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिरञ्जनस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आवरं जंगम व्यक्तं येन कृष्ण चराचरं तत्पदं दर्शनं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः चित्रूपेण प्रवक्तं त्रिकलं सचराचरं तत्पदं दर्शनं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः नागराधिकं तत्तं नागराधिकं तपो तत् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुर श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः राधिचरण गुरु परम धीवतम गुरु परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मुक्तिं दन्नादिदं गणसदृशं तत्सादिलक्ष्यम् एकं नित्यमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां नमामि सद्गुरु त्वां
নমামি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। দাবক ini prayer paika prayer khlaning ka ini dabro jogbang bini nukni jata boron ontiyo bono tin satsang rinai ini এই satsang jarinai ini dabro jogbang nong nukungtai বিশ্ববাসীর রমান জামাই যত তাপকে বকুশনি যত হামারি সানাই जों दाउ साबुननि गोसोखाङो 3 मिनिट नाम खालायलायनाय आबो नामनि जरांगा जतन जय गुरु नाम खालायलांबाय जों जतन जय गुरु। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। তিনি পুরোহিত তিনি প্রকাশ দত্ত জয়গুরু জয়গুরু প্রকাশ দা নন্তত বহত লাইন সিমাই নান রকম দাবো খাই যায় চুং তিনি সৎসঙ্গ kita khotong thane nai tabo to tharbini bijak kori je khoto thanai tabo poila no সত্যনাশরণ পাঠ খেলানি বাগৈ ওর সিরতং তিনি বিমল দেববর্মা বাবু জগবন্ধুনি বাংলা পড়ে নাই বিমল বাবু নুমতরে তো জয়গুরু লাইন তো জয়গুরু। হ্যালো বিমল বাবু জয়গুরু বাংলা সত্যনাশন পরিচিতি দাদা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। পেজ নম্বর 12 এমন চিন্তা প্রচন্ড সারি
সত্তাহীন হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়? হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। অমৃতময় বাড়ি কপটের নিকট তিক্ত লবণময় তীরে যাইবার তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তির ঊর্ধ্ব দৃষ্টি সম্পূর্ণ চাতকের মতো, কপটি নিম্ন দৃষ্টি সম্পূর্ণ শকুনের মতো। ছুতো হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক। বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টি সম্পূর্ণ শকুনের মতো হওয়ার লাভ কি? কপট হইও না, নিজে ঠকো না, আর অপরকেও ঠকিও না। স্বস্তি স্বস্তি। জয়গুরু তিনি বিমলনি বুফা দাস সম্প্রদায়नो bo kaham dan naitokle তিনি এই সৎসঙ্গ বাংলা সত্যানুসরণ পরিমাণ বাগৈ আম বিনি তাই বিনি নাউন যত না আমার সানহর ছাপনে যাকুমো। জয়গুরু দাদা কাহাম জয়গুরু 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 দাদা তাবো হাইনো হাই সত্যানুসরণ বিজাব kokborok তাই ইংরেজি পরিমাণ বাগৈ আং দা ব্রজ গোপাল বিনি নুখুমনি যে বড়রক বর্ণ আং কইহরো দা ব্রজ জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু। খাওয়া দাওয়া পরে দি পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রনী এক বাইথাং বৈশিজাক সৎগ্রন্থ সৎ অনুসরণ kokborok পড়িও তমং দিয়াই থানি কুচুক বেরাম থকক মানো খিবেরিদি থকাই বরক বুইনি খানি বরম মান্না মুচুঙ্গুই বাইথাং সাকনন কেপলারিও পুইতু থাংজাক ইয়ানি বাগুই বুইনি ছয় ছয় ইয়াফাজাকমানি ন সিমিব কেপেলে জাগো নং রাসাই কথমা সাদি ফিয়াবা ছয় ছয় হামারি উংয়াখে নং ছয় ছয় টংথকমানো কোনো ফুরুফানো মানি মানগ্লাক থকাইনি খুকনি ককনি লগি খা বিসিঙ্গ চংমু নুকজাগিয়া আবাগৈন টংথকমা কক সাফানো খুকবাই মুখাঙ্গ টংমু কমকনি মারি নুকজাগো কক হিনকে খুক পেপলা হিনবো তোমা হংনাই খাপাঙ্গ ওয়ানচুকমা সুরংমা ফাইয়া থাংচাই ফাইমা বুতুই থকক নাইনি থানি কপ্রা সম বুতুই হাই রুকুঙ্গ থাংনিব বিনি কাংজাকমা হামিয়া খা কসং বরক কুচুগ নাইসিক মুং গনাং টক ওয়াতুই হাই থকাই পুইতু গরৈছে তলা নাইख्लायनाय টক সিকরুক হাই গরৈ গরৈ ওংমানো ফিয়াবা নাইসিক মুং কুচুক ওংথং গনাং তেই কুচুক বেরাম তংইব নাইসিক মুং সিত্রা টক সিকরুক হাই অঙ্গই তোমা মাননাই থকাই পুইতু গরৈ তা অংদি আবাগৈ বাইথাং ব তা থকক জাগদি তেই বইনব তা থকক দি টংকচাং টংকচাং টংকচাং। পরম দয়াল পরম শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রনী এক বাইথাং বৈশিজাক সত্যানুসরণ ইংলিশ। As long as you feel pain in your body and mind, keep trying to remove the pain of even an ant. If you don't do this, who is there more deficient than you?
If you get a slap on your face and can say who is beating whom and see that for other, well and good. But beware, if you can think like this in your own case, don't talk like this in the case of another. If you become secular at the time of your own difficulties, don't feign to be spiritual at the time of others. Rather, be spiritual at the time of your own difficulties and secular at that of others. Even such a pretension is good. If you be a man, you will laugh at your own grief and weep at that of others. If you dislike your own death, never say die to others. Peace, peace, peace. Jai Guru. জয় গুরু মা, জয় গুরু। তিনি দাপ্রযোগ নগ্ন হইতে এই সত্যানুসরণ ককবরক ইংরেজি বিন্দু সাজক মা প্রিয়ঙ্কা মা পরীক্ষা বাগৈ আম বড় নগ্ন যত হামারি সানহর বরক ঠাকুর হইতে বতে কাহাম তো নাই থাকতে বতে মান নাই আং থাকুন সানি সুরে যাও তাবো খাইনো হাই চংতা কাইসা বিজাব পরিমুক্তিন তাবো খানাছিনাই তাবো নারী গ্রন্থ পরীক্ষা আনি নগ্ন হইতে সীমারেখা দেববর্মা আং সীমারেখা সার নারী গ্রন্থ পরিণাম যতনন জয় গুরু। পরম দয়া পরম প্রেমশী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রনী নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ্য। ষষ্ঠী, তুমি ভাবিতে পারো তোমার স্বামীর প্রতি বা সংসারের প্রতি যাহা কিছু করণীয় শুধু তোমারই, কিন্তু বুঝিও ভালো পাইতে হইলে ভালো করিতে হয়, তাহা তোমার বেলায়ও যেমন অন্যের বেলায়ও তেমনই। যদি অন্যের মঙ্গলে যাহা কিছু করণীয় পাওয়ার আশা না রাখিয়া যতদূর সম্ভব উদ্বেগ শূন্য ভাবে করিয়া যাইতে পারো, দেখিবে পাওয়ার জন্য তোমাকে আর আকুপাকু করিতে হইবে না। পাওয়ার তো আসবেই, তোমার মনে অন্তরিক্ষে কে যেন গাহিয়া উঠিবে ষষ্ঠী ষষ্ঠী ষষ্ঠী। মানে সংখ্যা 180। জয় গুরু। জয় গুরু। সীমারেখা নাইসকে কাম ক্লয় নারায়ণী গ্রন্থ পরিমাণ বাগৈ বিনি তাই বিনি নগ্ন যতন হামারে সানহর এবং লগে লগে বিনি বুসাই বুসা বগরা বগরা জন্য তুই যাতে কাম কাটে নাইসকে নগে আং থাকুন সানি সুরে যাও তাবো খাইনো হাই চংতা কাইসা গ্রন্থ পরিমাণ খানাই দেখাইসা বিজাব বিজানে বুমুখা স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র ঠাকুরনি অমপরিণামগৈ আং তিনি বরম গুণাং দাপ্রযোগ বলনাং কৈহর গ্রন্থ পরিণাম। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। হায়ং ববগ্রা মায়ে গোনাं শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রনি স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র বিজাব পড়িও। সাতত চলনের বেবিচার যা, তাকে বজায় রেখে যারা ধৃতি উপাসনা করতে চায়, ধৃতি আশিস তারা কমই উপভোগ করতে পারে। বাণী সংখ্যা 33। ষষ্ঠী ষষ্ঠী ষষ্ঠী। জয় গুরু। হাই আনি যাব্রজন তিনি ই সৎসঙ্গ বেলেগ খানাতো খাই স্বাস্থ্য সদাচার বিজাব পরীক্ষা মাগৈ আং হাইনো হাই তেসা বিনি হামারে সানহর থাকনি আপনি তাবো চিনি পুরোহিত দাদা নং জয় না খাইমাখা দাদা প্রকাশ দা। জয় গুরু। জয় গুরু। তাবো হাইকে তাকে যা খতল হাব চিনি দাদা চামুং খতলা। জয় গুরু। ঠিক আছে দাদা। জয় গুরু। তাবো হাইকাই जों তিনি সৎসঙ্গ চামুং খতলা जों হামনাই পইলা তিনি রেচাপ খাইনাই ইর সবিত কুমার বুমুং সুযোগ দङ হাইপানা সবিত কুমারনি মানে শরীর গিসা খামিনে বাগৈ বিনি বিবি সম্বিদা তাও রেচাপ খিনাই আং সম্বিদা মানো কৈহর তিনি সৎসঙ্গ পইলা রেচাপ নাং दङ। জয় গুরু। সম্বিদা खोनाहर नों जयन फैदि রেচাপ দি। জয় গুরু।
জয়গুরু মানে সম্মিতা মানব যিনি খরাং কতিবাই তিনি সৎসঙ্গ পুইলা বরজাক নামেন বাগৈ आं बिनि आमारि सानहरो हागुनि यागुंगो बतेबो देबो काहाम तेला तख्लाय जनो आं देखलिंग थांमानानै आं वा थागोननानै सुरिजो जयगुरु ताबो आइगाय तकाइसार तामो आं खानान बागै
যদিও লিস্ট তিনি তো রিজাইয়া আঙর তিনি দা সম্প্রদায় সবসময় জয়েন খাইমিয়া তিনি জয়েন খাইকা आं चिनि दा सम्प्रायना कय हरनाय थाइजा रोजाब खोनानाय माबाय हेल' दा सम्प्राय जयगुरु हेल' सम्प्राय दा जयगुरु हेल' सम्प्राय दा जयगुरु जयगुरु दारा नों थाइजा रोजाबे नों तो सबसे मा रोजाब जया जयन अख्लायनि आनि माबाय दिनै दसिरि दिनै नों जयन गा जखान काहामख्लाय जयगुरु अच्छा तो बरों नर साब रे चिंता का साम रंग न जे ने इच्छा रे साब दे चेक कर जयगुरु हारमोनी रॉक कर जयगुरु मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा बोल मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागलामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा गोसो मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागलामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा बोल बोसोर तंथ हासाकाव मुं कायसाबाय खातंलायो बोसोर तंथ हासाकाव मुं कायसाबाय खातंलायो मुं कायसाबाय खातंलायो मुं कायसाबाय खातंलायो हुंदी राधा राधानि मुं हुंदी राधा राधानि मुं मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागलामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा बोल तमा हिंदू तमा बुद्ध तमा जैन थुरुचा बबिनी बदल जे तंमानी ङै बाक्सा लामा तमा हिंदू तमा बुद्ध तमा जैन थुरुचा बबिनी बदल जे तंमानी ङै बाक्सा लामा जिसु ख्रिस्ट महम्मद मुंबाई खोरै फेलाइमा जिसु ख्रिस्ट महम्मद मुंबाई खोरै फेलाइमा मुंबाई खोरै फेलाइमा मुंबाई खोरै फेलाइमा फेरियायो नुकुल मुंग फेरियायो नुकुल मुंग मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागलामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा मुं लें मानो पगै सिसादि ताखुरक जतन सिसा बायखा मानै गोथार पहर लें मानो पगै सिसादि ताखुरक जतन सिसा बायखा मानै गोथार पहर अनुकूलनि गोथार साल नखा अखा साय फायखा अनुकूलनि गोथार साल नखा अखा साय फायखा नखा अखा साय फायखा नखा अखा साय फायखा मोनां मासु मैन कबन रिं मोनां मासु मैन कबन रै मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागलामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा बोल मुंगी खरांग तुई कमाई थांका करो जागलामा संसार थगई बयार शिवका राधा राधा मुं जय गुरु दादा जय गुरु बेलाय बेलाके खरां कुति खना तो चिनि तम कनाका निनि खरां कुति बाय दादा आं निनि
Dani ni nung nukun jot hamari sana horo nung omsuk sato dokler zaman bagoy asle tini somreda belai kontok do borot botini jini ro tebo tongtori juna rutabik sanriga angabun bagoy bin hamari sana horo thakuni yakungo Jai Guru dada Jagabandhu. tabuk haikai chung tabuk koklam banda kaja khnana sinai kesama jaro abun yakulo te tang noi chung rutang khnanai tabuk koklam banda kong narna bagoy ang tinini is jorowo tini takuk da ko Gopal nang koyoro bo tinini satsang kisa hakuni kok narna ngom Jai Guru Braja Jai Guru Bande Purushottamam, Bande Purushottamam. Baiklah. Nahoro, merasa go. Naka. Ini Sanjani Hayung Hagotor Baiklah Sisi Thakurni Satsangawo Yaparo Khulumung Yapara Ani Amakotor Tai Parampuchapado Sisi Borda Parampuchapado Acharyadev Sri Dada Parampuchapado Sri Sri Babai Dada Parampuchapado Sri Sri Obin Dada Niyakungo Ang Khulumung Yaparo Tai Tinini Satsang ni Thangokra Purohit tai Sanchalok tai Satsang manjangnai jotono ani khapangni khakchang ambai tai Jai Guru Yaparo tinini okathar sal sanjani je thakuno sung bro problem tamala Satsango diwo Satsangoni bisingo anu sanani sajograma bagai bro problem tama Ti Hankhor Satsang Purohitno Khabai Kubai Hambai Mayaparo Tai Jai Guru Sung Tinini Satsango O Je Vigraho Rupe Besango Sung Thakunoroi Achugrinai Matai Khayo O Thakur Asole Kathang Soidom Sung Jojon Jajon Istubiti Sospeni Sodachar Obo Ponchobidanno Rungo Kasawai Tonguse Singomono Sung Thakurno Soidom Bokathang Sini O Singhasana Achugui Tongo Honi Saimano Kintu Bini Sodbikha Nama Singbai Sung Kahamke Bono Habai Khukbai Yasak Sogui Maya Abagaino Bini O Ponchoniti Nilogiwo Sung Ekdom Kubui Khekatharke Horogotui Khung Sarik Bini Prathana Namdean Tai Sattanuswaran Granthopad Tai Bini Chalar Sati Nariniti Sasto Sadachar Abun Porimane Bisingtui Sung Thakurno Kathar Hinomui Mano Thakur Saikalangjak Je Boro Muncho Jodi Hangi Tongnani Lama Tongka Hanggai Ang O Hasakao Paiklakamo Honai Thakur Sao Asole Bo Paimani Sabni Bagai Paiba Sunghai Bialok Lajak Bebarok Lajak Tai Hamti Rogno Sisarana Bagai Borongni Bagai Se Thakur Phayu Ambagai no Thakur Borongni Bagai Kobor Thakur Sao Ani Sakri Sak Mai Phang Kholbang Jo Tono Khibir Hormano Ento Ang Borok Masano Kono Somoy Yakari Ba Ani Sakni Hoite
याकारि रहनानै मुचुमिया आबनो ठाकुर bo जे कोनो समयो borok जेसेबां हामयां थक बिन थानि बंखा माया गोनां दै खाचुकसा बिन थानि सिকক मांहक खायनाय फानंथं हामया फानंथं बन बुथारनाय हिनि थायनाय फानंथं बो बिन थानि खासुक तामने हिमा तिनि फुंगो जता सिनि सत्यरंजन दा जे सामानि सिनि ताककरा बेलायखेना नांगमनिया कखनो आदि फुंगो साजाक जे खरकसा बरक ठाकुरनो बुथारना बागैनाय फाइमानि 200 रांनि बेपारि 200 रांनि मुंकइसे ब ठाकुरनि दिनै लांमा न सासना बागै ब फाइमानि किन्तु ठाकुर बिन थानि एमन आचरण नुखा ठाकुरनि थानि जे ठाकुर बनो हाबाय खुबाय बेतनिओ ताई बिनि जे जाया हा बिसिं तंहा ब आबो एकदम बनो बायथांनि हिनै वानसगै नाहारका एक समयो बिनि जत गुरु बायरक बिनि बिरुद्ध थांगा ठाकुरनि बिरुद्धी ते बरक जत अंखर थांगा फुन ठीक आ समयो न ठाकुर साका हनो जे आरे चिरखगै ब साकापो आरे नरंग तो बुमा बुहा तंगो बाय बोन तंगो किन्तु बिनि तो केबो क्रई आं साराते बिनि केबो क्रई बसे आनी खासुक ठीक बिनि शत्रु व मित्रं थांगो बिनि मायानि बागै ठीक सेरकम न ठाकुर बिनबुमंग न ठाकुर सैदम जों एक समयो दिखानायासिनि सिगां जों साक साक न बिसि वानसगौ साक साकनि बुद्धि बाय सामुं तांनानि वानसगौ खरगो चागिया वानसकते सिनि खरक रक मिहिमै जों गलाई थांगौ आसले आफरो जों बनो वानसंना सिया जखन बिनि दिखानाखा बनो हावो चबनानि सिका खरगो तुइनाय बिनि रायदा बाय गबुलै तंनानि सिका असमयो जों बनो सिनि नुखुंनि खरकसा सदस्य हनै जों वानसगै जखन नाखा बनो जों नित्य पुजारै सिनि खलायका अ बिसिंति जों बनो बिनि बिसिंति जों हामारि मानखा बे वानसंना सिका भाईके सागा हंके ठाकुर सावो जे दूसरे को था बोलते गेले तिक्त करे नय मनुवाखा अनुकंपाय बिजेरी थाय अनि कोनो खरकसानि बरकनि बुलनो आं साना थांगांगाय थामथि बाय जिरखगै सायनाय किचंनिया आजागा ठाकुर सागा तामनै दोसनि ककनो साना थांगांगांगाय आबनो गखा कक बायया थामथि बायया एमन की साना नांनाय जाते आनी खाक लुयै खरां गतै बायखे बनो साका हंकाय बे आनी ककनो बो खनावैनाय जे वानसगै बो आबनो फिरगै सागो थापायनो हानानि आमहाय हनै ठाकुर साका दूसरे कथा बोलते गेले तिक्त करे नय मधुमाखा अनुकंपाय बिजेरी थाय आमहाय केसि साना नांग दोसनि ककनो साना नहीं गांकाय ठाकुर बुसुक जेरे बुसुक के फुरंगे कलांगा सुनो आबनो हनो देवो ठाकुर साइकलांगो जेमन तेमन चलले होबे ना जेमन तेमन चलि थांके इंगला किन्तु परिस्थिति असमय न याकारगला हमहाय बो थांग ऑनलाइन नां किछा खरमहिं थांगा तोफानो आनी जेता मुगमनि साका हमहाय केना जों ठाकुर सिनि परम्पराय आचार्य देव सुनो रैकलांखा बरदा
tabuk portomano tongnai Achudev taisini Achudev ni basa ni bini pore Achudev bung pinai sini babai dada obin dada poram pora borok basa sakrani yaktui bo obo 10 বছর মানে 10,000 বছর অব চলি থানাই অমতি হनै সাইক্लांमा दङ ঠিক जों बंनि साक्तै दाबुबो अ पेन्डेमिक जों बैगिरि गय दंफानो जों ठाकुर सोनो आरो दंदतैबो खबर नाव बाहायके दं बाहायके चा बाहायके चलिनो नांनाय आबरक दाबुबो साहर दङ सिनि नुखंगो कायसा जों अजामा मानखा अबनो सिनि ठाकुर दिनै बिसिंतै जों बनो मानि चलिखा हंखाय अबनो सिनि नुखंगो खागचां तंकचां दाय सिनि जोंसासा खै गासानाय आं दिनै बिसिसालिया सितेव सानाय दङ आं हानि कगरनो हजुरनो माथारजाखा जतननो हामबाय जय गुरु जयगुरु आणि ब्रजगोपाल दादाना बबिनी खोकबाय नायथक ते कहा उंक्लाय ठाकुरनि इ पगलाम पांडव पगलाम नारुखा अब अनेक किछु কক খুব বুঝি মানে হাইকে বসাই মানে একদম এমন ভাবে শাখা যত না যারা বুঝি এখন একদম বুঝি না সমাজ শুক্রবি শাখা যে ঠাকুর ন ভাইকে হামজানা আর ঠাকুর যে প্রেম সেই প্রেম নি বাগৈ শত্রুঘনতে মিত্র থাঙ্গ অব ববিনি খুকবাই বদিনি জনতে বসবাই শুক্র সাইখানিকা আসলে আমি কবি কক जों माइक्लेन माल चलिनाय जोंते हामते नाय थाखाय दं थाना थाखाय अमसिनि अबশ্যই दरकार যাই হোক आं दादानि हायनो हाय तैसा बिनि हामारि सानहरो बिनि बतंमानि जामानि जे जागा बिनि नुखुं हुकुं आव जागानि ताई बजे सत्संग केन्द्र बजे नां तमानि बुजना नां तमानि तेबो नायथके गाहामखाय हायखामान तो हमें आं थागन थानि सुरि जाव जय गुरु दादा ताबो हायजाय जोंते थे रजाम खानाय ताबो चिनि बिसकां रजाब खानाय चिनि सन्जिता देबरमा दलुबारिनि उपजना नाम्बार 3 नि आं सन्जिता देबरमा न कयहरो बबिनि रजाम रजाब खानाय नाम जय गुरु सन्जिता मालायनो दं जय गुरु नों लायनो दं रजाब दे मारा दे Tini khulunya chakdi he Tini khulunya chakdi Tini khulunya chakdi
Low battery, please charge. Low battery, please charge.
জয় গুরু সত্যনারায়ণ। জয় গুরু tabuk je kisi sedang jadi taptanai kini sanjita ma belai kenapa takle kini busangan ucapai thangka bini khorang kotibai bomaklai jadi taman bago yang bini tai bini nong nu khoni jot hamar san horo প্রায় সময় নেব আমাকে চুন রজব খারিব বিশেষ ক্লাই চিনি দাব রজব বালনি বুখাইনি বুসাজুব আর প্রায় সময় নেব ওর প্রিয়ঙ্কা একা দাব রজব বালনি মনি নঙ্গ ভাই ভাই আমাকে রেতা ভাইও মানে গানা গানা তংলায় আবন বাগয় আম বিনি তাই বিনি নং নুখুন যত না হামারে সান হরো থাকুন ইয়াকুঙ্গা তাবো বাইথাক জরাও তিনি পয়সা রজামু রতাম না বাগয় জয় গুরু তিনি পাইথাক রেতামু কীর্তন খেলানাই তিনি সৎসঙ্গ তিনি উত্তর মহারানীপুরনি তিনি তাকুক বরংগনা শৈলেন্দ্র দেববর্মা দাদানো আং কইহরনাই বিনি খোকতৈব তিনি পাইথাক রেজামু জবখানারি দं একদম তুমুল কীর্তন লাই যতন তমজক নজর লাই হইছে না জয়গুরু শৈলেন্দ্র জয় গুরু দাদা জয় গুরু রতাব দাদা খারাপ না খানাও দাদা খানাও রতাব গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ গোপাল গোবিন্দ জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ নর রূপে জয় অনুকূল নর রূপে তুমি নর নারায়ণ নর রূপে তুমি নর নারায়ণ নর রূপে তুমি নর নারায়ণ রশি হরি রশি হরি
জয়গুরু পাইকা জয়গুরু দাদা জয়গুরু বেলায় বেলাকে খানা অকলাই একদম পাল নরচপ খামান বাগৈ সৎসঙ্গনি চিনি পরিবেশ একটু খুব খাততাওতে নাচতো তংহাঙ্গা आंगोबनि बागै आंनि शैलेन्द्र दानि बिनि व्यक्तिगत गाहाम हामारे सानहरताय बिनि लगे जे तंना जतनि बरनि जतनि नं नुखुनि हामारे आं सानहरो थाखुनि याकुं बरतैबो गाहाम दे नायथो गुंगे बुजाथों थाखुनि जतनि बुजाबाय नांथों आंबो थाखुनि थानि सरिहरो नरबि नारायण आमस कुबैकक जों बरंमुनि सिनि जे नारायण जोंनानै जोंनि अमसेक्लाय जों नायथावथावखै तंथावख्लाय तंनाय मेमाय मानखा अमनो जोंनि जीवननि विशेष आशीर्वाद आं खाख्लायो बेखौ आं हायनो हाय ताइसा जोंनि दा सरेन्द्रनि दिनै हामारे सानहरो थाखुनि याकुं जयगुरु दादा ताबो हायगाय जों दिनैनि इ सत्संगआव कगलाम बान्दाव ककसाय खेलायना बागै सिनि पुरुषोत्तमनि जाजकर्मी बरम गोनां मोजां गोपन बिकास देबबर्मा बाबुनो आं कयहरो ब दिनैनि सत्संगआव जोंनो कगलाम बान्दा गिरा सायख'नानै नांथों आं गोपन बिकास देबबर्मा राजखान्थि যদিও তিনি কব মতো রাজখান্থি অনুভূতি নেই आं बनाव कयहरनाय दिनैनि सत्संगआव कगलाम बान्दा गिरा नांथों जयगुरु गोपन बिकास देबबर्मा जाजकर्मी जयगुरु जयगुरु कगलाम बान्दा बन्दे पुरुषोत्तमम मायाग्रां श्री श्री ठाकुर नि याकुंगानि प्रथम शतपति खुलुमु याफारो तै परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मानि याकुंगानि खुलुमु याफारो परम पूज्यपाद श्री श्री बरदानि तै परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादानि याकुंगो तै परम पूज्यपाद श्री श्री बाबा दादा परम पूज्यपाद श्री श्री अबिंदरनि याकुंगानि शतपति खुलुमु याफारो तै दिनैनि गोथार सत्संगनि बिफाङावफ्रा पुरहित तै जोंनि बरम गोनां ठाकुरनि ऋतिक मुताइसं आखु अख्रा माफा समान चराय खनाय साग चालाय जतननानै साइरिफांनि जतन खाकुसां तै जयगुरु तै खुलुमु याफारो दिनै अनलाइन सत्संग गोथार सत्संगआव ठाकुरनि कक साइजाथायनि सारानि सुजुग माने आंनि जिनजोंनो मनेख्लायो तै जे सुजुग ख्लायनाय बरनोबो आं अनेक खाबाय खुबाय ख्लायनो हामबाय जानो ठाकुरनि कगलाम तुसुं दैलिनो खोनालायो कक काहाम काहाम सामानि खोनालायो दैलिनो एखे अभाय क्लै तौनानि बागै काहाम क्लै तौनानि बागै जतन नाम दियान क्लायदि ठाकुरनि दीक्षा सरनापन्न उंबायदि कक तो जों दैलिनो साय खोनालायो खोनादि निजिबो अनेक समय साव सत्संग सायाफानो अनेक समय कगलाम सालायमानि जराव फानो साजक जागो जेनरो किसा दीक्षानारि ठाकुरनि दीक्षानारि नाम दियान क्लायदि जे दीक्षा नाजानो नाम दियान क्लायदि कक तो जेनुनुगो जाबाय क्लायो जे स्तुति दिख्लाया
Monok Saidi Nisho, the Nam Dian Klaya, Monok Saidi Nisho. And he was a Kananai Dogbo, Anin Bektigo to Nang Sao, Albo Bektigo to Kevin Disho Layang Saya. Overhigh Ani Poribani Gotula Twidang, Sarani Chester Sayano. I'm laying ba Oko Kanate, Matozen, Jotono with Hamwega, Jotono Shija, Avokunu Kok Taliatai. I can go Chini Boromuna Istoplan, Chini Bododabu Saka, Kaham, Pleno Saka, Jotono Shija, as a Jotono Shija. They Shinari Baki Kurika. Obhai Clay to Cholai Tani, that they Mato Nam Dian Sedan Kurudur Karkuri. Jarkarone Jesuk Nam Dian Klaidini Shamani, also Nam Dian Klainia, Klaya, Nam Diani Guruto, a Hamplede to Buzika, Buzia, Busaimeas, Mato Shika, the Pista Shika, Tainanglia. Kaisha Kogmu to Mano Chini Poram Pujaba the Sisi Bawada Kaisha Eretic Conference Samani Hakunaki Uno Dada Istopan Dada Sunkahno. The Treta Jugo Ram Mui Peganu Rabono both Sedan Bagoi. They Dapor Jugo Paganu. Say Kongson both Senani, those who don't know both Senani Bagoi Pega. Chipal Sono. In case equally Jugule, no Tabu Pemani, Abunu Sabuno both Senapai, Sabuno Butanan Pino. Nashunga. Afro Taku Saka no, Je Tabuke both Senan Paya. Both Senan Payu. Tabu get both Senan Hankai, and in Nogonoguno, Agdom Kongsotongo, Rab, Sedu Judun Tongo. Butana Kijotono Butana Senag, dear Bosta. Gikokea Kaitabu, there Nogo Judi Hakusaidika, Nogo Nogo Rabon Tongo. And get out Chinogu Rabon Tona, Nichoy. O Bunobun, Joton Nogos Rabon Tong, okay? Get all Rabon Le Shabo, a consulate Shabo, Judi, Rosnote, Apusum Matongo, or Rabon Anya. Bossy. Mane, and family take Coruscant Dusaru preview. Karuchu Sijagle. Emot Sigas to the Buni, those not on the patient, Agdom expert. Supply that Joton. Mane Rabon Sabon is Sunga, Angia, Bossy. And the being upon a Puluri, and the Busan upon a Puluri, the being like a Busan upon a Busi. King Songero of high notion, we don't have. Mane Joton Sijak Jar Carone, Asutai Mato the Namdian Ani Dorka Naya, Anxiuble, Buku Bosse Namdian Senadorka, Buenos Aitoha, Num Namdian Sedi. Nupisat Namdian Saigangai, Runganu, Siwanu, Buzivanu, Num Namdian Sedi. Easy Ovai Clay and family no bang, and Poriba, Dr. Bosabuti no bang, Ovai Sadagu. নিজেকে তার মানে ঠিক নিজেকেই অনেক সময় সিজাক বা নাম দিয়ে আসলে খেলে না ইয়া হয় অপরি কারণে তামু
কারণ বুঝিয়া ও কারণ বুঝি নাম দিয়ানি কারণ বুঝি ঘা হাঁকে যে সাইবানা বুঝি তান বাকি চুং ইষ্ট প্রসঙ্গ সাবো যে নাম দিয়ান সাইদি নু কাহাম গানু আরে কাহাম গানু নু শিওয়ানু নেনি জ্ঞান বাড়ি বানু অবশ্যই চুং শিও কিন্তু বহুত নিজি নিজিনো চংবইছি দंखा आंनि गियानसो दङ आं जतसो सिजाक कि नाम देन फेन कुनु दरकारसो नङाब्लै ও কারণ সঠিকভাবে কোনো রিমেন কারণে সঠিকভাবে নাম দেন ইয়া आं दिनै राजा ठाकुरनि गोसोखांगौ आसुगै हिसाब मुखुमै दंमोननि আসলে কানে অভাই ओंखोना नै साइडनि फैगौ प्रश्न फ्लायदोंमानि आं आनि चौमानि बुलफान उंसैमानो देन ই কারণ নয় চুং নাম দেন সাইয়া আসলে কারণ সিয়াসো চুং যতন সিজা খাইমা দङ ও কারণ বুঝিয়া চুং সব সময় অভ্যাস পর্যন্ত উংজাক চুং সব সময় বইনি দুশ্রমই বইনি কক সমালোচনা খাইयै অভ্যাস উংথাङा চিনেবো মজ্জাগত উংথাङा হব সহজে আবো याखाइनि आं दंहा ओंखे इबुनो याखानानै ताम हाइक्ले याखानानै आबो चुं चौनन दरखा खालि बुझि मांसाया कायसा बरक थखक जखा खांखाय मा दं जेन ए बद थखक जखा ओंखे बखै थखक जाया दा Wansaro बै थखक जाखानाय साव सिन बरक खालि थखक जागौ ओंखे जागौ सिया ओंखे आंबो अनेक समायाव ओ कायसा घटना रब खोना गाहांखाय मा साव सिन बरक तायबो सिं लियो माने आंखाय ठीक माने बुइखाय बाकी रके बेठी इ जिनिसटा अबो प्रायनो भाइ दं ओंखे ठाकुरनो रमियान सिगां ताइबो बेसिकली अभाइ क्लियां मिजिनो आंनि मिजिन व्यक्तिगत नां साव ताइ बेसिकली बुनि समावसो नाथाय बुनि दुस मान खालि रमो खालि आव ठाकुरनो स्वयं ठाकुरनो रमखा नाय ठाकुरनो बिदि किसा बुनि कग्र खनाका रितिक मताइ सं बुनि कग्रनि किसा खनागoi किसा मिसे चलिनानै अभ्यास खायगा जार कारणे অবরূপ বুঝি মানখা যেন আরে অবত বুনি কক সালাইমানি তো হামিয়া তিনি বুড়া বুড়ি আউ দাবরা নানুং সং ने बुखुंगो खनाव जेन खुनुबाय खनागा हांखे मकलबाय नुका हांखाय सागक लायो ओ कग्रक बक आस्ते आस्ते बुजिनानै चेष्टा खालायगा खुजुबाय खलायगै खुनाखाय चुंताम हायो आगित खुजुबाय खनाव हुनका के मकलबाय नुको सागक लायो नु माने खुजुबाय दाम खनागि नि बुनि तमु हामिया अभयरक बाजारनि कायसा फाइका हांखाय अक्रा साक्रा बुइ बुलाय खांखाय अ बुलाय माने गल्प नगो पार्टी पचास साइखनारि फायो नोंखे अबो तो खोनाय फायो बुले ओ खोना फागाखै न आस्ते स्टामखा पारापुति बिसि अनुंगानि सुरका একদিন नगो नोंखे अबो जागे बुरा बुरि जे सामानि एकदम वास्तव नोंखे खायजों जेन ठाकुरनि जेन मिसा मिसा खोनावै ठाकुर मते जे दङ चंवैनाय खाजेन आसले কক हामिया खोनावै न जुदि तमु हामिया नुगो तो नुका के निजिन साव खलाय हंगे কক काहाम खननानि किसे चेष्टा बिनि কক काहाम बिला खरागा हंगे आं खोना काहांगे तमु हाम काहाम नुनाय जे तमु काहाम नुका हंगे एक दिन सासा आनि सागो तमु काहाम खना जिनिसटा आस्ते आस्ते बुझिखा सत्तानो सरन डाइरेक्ट साइडिखा ठाकुर बिनि समालोचना ताखायदि যদি সমালোচনা খালাইনাनै নাंखा हंखाय मनि निराकरनि बागै सिन्ता खालायो मुख पाना एमुक दादा ताउबा
आखाइनि दं हाबलै बनो तामुख्लाय सठिक पथे तुबिमान अबो चिंता अ चिंता खालायनानै खालाया हंगाय मनिति কোনো সমালোচনা খাইनानै ঠিক গিয়া যদি সমালোচনা খাইগা হंगाय ও বনি হামিয়া আনি সাগো খাই তাকে সাইদিকা অবশ্যই মানতো তুই ফারাসে চুং অনেক সময় যেহেতু অভ্যাস বা আগিনি অভ্যাস চুং আদাস ন ও কারণে জোড়া জোড়া বুকু ফাইও সমালোচনা খাইনি এটাও ঠাকুরনো রমখা নয় যদি সমালোচনা খাইও খাইনি হাগে বলি কং ছাড়ানো হাগায় বলি কাহামনি বাবই চিন্তা ধারণা খাই মা সারানি সুরঙ্কা অবনো ঠাকুরনো রময় অবনো লাভ আনি অবনো আনি একদম বেনিফিট যদি ঠাকুরনো রমজা হাগায় आं बिनि समालोचना मान खाइदों खामो बनि समाधाननि चिंता खालाय खामो अमुक फना अमुक दादा जे आखाइ ठाकुरनि बाय चालाय थांगा ठाकुरनि तमुं तंलिया अबहाय तमुं सित्रा तांतोहा बनो ओ तमुं सित्रानि सिबि तामले काहाम तुइमान ओ चिंता ओ व्यवस्था खालायनानै आवले किसिया फानो सुजु बानखा खालायनानै मुजुं फाइका कारण आं जुदि खालाया हांगाय ओ हामिया आं सागो फाइनाय आं किरुब्लै आं जेहेतु बनि समालोचना खालायगा बनि काहामनि चिंता खालाया हांगाय आनि सागो फाइनाय गानि सागो फाइनाय आंथ' कष्ट दंना मुजुंया आंबो आनन्द दंना मुजुंब्लै जेहेतु बुले समालोचना खालाय किबिगा बनि समाधान नायथिमोन अबनो ठाकुर सावजेन विशेष क्लाय आत्मविश्लेषण निजेनो तुई যখন বিশ্লেষণ খাইनानै যখন निजेनो तुई যখন বিশ্লেষণ जों शुरू खालायो आनि बिसिङाव आंनो जे कंस आंनो रावण आंनो সেই দুর্যোধন দুঃশাসন অবাহিনী যখনই বুঝিমানখা আपूर्ण शांतिनि लामा फाइनाय आनंदनि लामा आपूर्ण नुजागौ तंथथक जाथथक आपूर्ण फाइयो अर्थात ठाकुर साइरिकाजे आत्मविश्लेषण जायगा हांखाय आत्म उन्नयन नंगौ निजिनि आत्मा उन्नयन उसी उन्नाय जेहेतु ठाकुर साव गेवनि बागै जों विशेष खालायै जों ठाकुर रमखा परम भाग्यवान तिनि एकदम কত জন্মনি সুকৃতি টং তিনি এই যে কত জন্মনি সুকৃতিনি ফলে চুংতাও গরক মনুষ্য হয়ে আছে কত মনুষ্য জন্মনি পরে সে ঠাকুরনি যে সঙ্গ খাইনানি ঠাকুরনি নাম আও মানব গেতে চুং ঠাকুরনই এই অত সহজ ক্লাই চুং মানমানি এটা সেজন্য হাত ছাড়া তাকাইবো অভাই জনমা মানমা মাইয়া সন্দেহ আর মাতো অভাই সহজে মানলা তাই খালি বুনি হামক্রাইনি বাগै চিন্তা খাইনি ঠাকুর সত্যানুসরণ সাইরেখা বুনি হামক্রাই খাই মানে বিসিংটিनो निजिनिबो हामक्राय खाइनाय কারণ পরমঙ্গলের অপরের মঙ্গল কামনায় নিজ মঙ্গলের প্রস্তুতি নিচ্ছে এই বহাইকলে সব সময় চিন্তা ভাবনা খাইনি নগো তাই কারণে তাই বৈশাখ পরম পুজোবাদ তিনি শ্রী বাবাই দাদা হাইরি খাজেন হামজাক মানে জিনিসটা তামো ববনো হামজাকহীন ববনো হামজাকহীন আবো পুরা কাহাম ক্লেনো সাইরিকা নরক তলম সাইমানো অব তিনি কিছুটা সময় রময় মানে মাতৃসমিলা কিছু খানাকা যেন সংসারও কাইসা মা ইষ্ট প্রসঙ্গ খাই খুব কাহাম ফেলে ইষ্ট প্রসঙ্গ খাইকা কাইসা সামানি যেন সংসারক শুধু বুড়ি সিমিয়া চালানিব সুরুंथाय दङ बर'नो बुजावनानै दङ
শুধু বুড়িসুমি সুরুঙ্গানি আছে লাভ নাঙো একদম নাগমানো থাকা মানে সংসার সুখে হয় রমণীর গুণে যদি ভালো থেকে অভাগলে তোমাদের যদি তিনি কাহাম চালাতো হাগেছে সুখী ইংরানি অবজাতীয় কিছু আলোচনা লেখনা রেখা যতন বুঝিলাই না অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী মিলি ওই যদি যদি সামুক লাইকা সংসার লাইথাও এঁকেই দেখেছে আं সারানাই মানি হ্যাঁকাই পরম পুজোবদ্ধ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা যে সামানি যে হামজাগলাই মানি হামজাগ মান নাং বলে হামজাগ আরে বিহিক মাইমি সময় চারিয়া আনতে হামজাগো কোন স্বার্থ করে আরে বসাই কক্ষনাইয়া আনতে বনে কক্ষণানি বনে হামজাগো হাঁকে আখাইছে বলে চুংবা স্বার্থ তুই যে রানো কাইসা মানুষ পাই দিখা হাঁকাই সানকা সাদৈ দিখা হাঁকাই তো কিছু মনে থ্যাংক ইউ রিউ কত কিছু চুং সাও মাইয়া হাঁকাই জলি জাখা অবতো হামজামানিয়া পরম পুজোগত শ্রী শ্রী বাবা দিতে সাও হামজামানি অবলগ্ন নিঃস্বার্থ আনি বাবা আরো পেন পাই দিয়া আনি পকেট খরচ রিয়া তোবা হামজাবো বলো অবশ্যই হামজামানি ঠাকুর নবসে অভাইলে হামজামানি নিঃস্বার্থ ঠাকুর আনো কুস্তা দিয়া ফানুং তেবাং হামজাবো বলো আনি মাই রাং রি কুরুই আনি লগে ঠাকুর তম ও বর্ষা ও বিশ্বাস অবতুই সুন্দরী তংকা হাঁকায় ঠাকুর সঠিকভাবে হামজাকা হাঁকায় সব কিছু সম্ভব হামজাগমানি বিষ্ণু কিসে যত কিছু সম্ভব হামজাগমানি বিষ্ণু তুই যত জয় খেলাই মানো সারা বিশ্ব অনুষ্ঠিত জয় খেলাই মানো হাঁকায় নিজের পরিবার জয় খেলাই মা লাগবে মানো অমনি বিষ্ণু তুই না যত কিছু থান চাহিনি যত কিছু ফাইনি বলো হামজাগমানি বিষ্ণু তুই বলো হামজাকা হাঁকাই जों नामजेन खेलिंगे खौ खलायनाय याखै नामजेनबो खलायजागला बिथुं सिप्लायबां दंनाय निजिनि बुन्न रमैया बना हामजाका हांकाय ओ आत्म विश्लेषण खलायगा हांकाय आनि बुल आनि दि कंस आरो रावण आनि बिसिनु दंगो बना हरिना नांगौ आं नि दखन बुजिबानो आपु नामजेन खायनाय কয়েকটা অনেক সময় নেই কথা জয়গুরু তিনি বরং গোনাं পুরোহিতबो दं सानाय आं दिनै बेखि सालिया आंनि जे साना मतो आं निजिनि व्यक्तिगत बुजि माने आं सायखनारिखा भुल त्रुटि सायफानो मानो भुल जदि तो हागाय निजिनि गुरुबाय हिन्नै चङैनो नाकार जात बायदि आं जतनो कयो जाते जों आत्मविश्लेषण खालायो आत्मविश्लेषण खालामनानै बिसिङाव जों आत्म उन्नयन खालामनानै अबसारा এই লামা করি এই বয়স আত্মবিশ্লেষণ খাইব নিজেনি ভুল বুঝিব অনেক সময় চুং যেহেতু অভ্যাস বা আবু থাঙ্গো কিন্তু থিনাংনি চাতি নিজে ফাইকা যে কম বয়সনি বড় যদি সঠিকভাবে তাবলি সিমি যদি আত্মবিশ্লেষণ চাই যে ঠাকুর যদি হামবে থাকায় বরণি ও অভ্যাস চুং চিনি বয়সাই উনিয়াকুন কারণে বড় অতি সহজে না বড় ইয়াকাই মানো পটলে ইয়াকাই মানো বড় সহজে আত্মবিশ্লেষণ থাকো ইয়াকানানি ফটলে বড় ইয়াকাই মান তাক খাইনানি বড় জরা যে তাও সেরাই শিখলা জরা বড়নি বিশেষ ক্লাই ও আত্মবিশ্লেষণ দরকার আত্মবিশ্লেষণ যখন সঠিকভাবে বড় খাইনো যে চিনাংনি চাতি আবার চাতি না উঠো নাই ভবিষ্যৎ বনি আগনো বরং ইচ্ছা খালাইকা হাঁকাই চত্ব কিছু খালাই না ঠাকুর হামজাকা হাঁকাই
যত কিছু খাই মানে বড় কে নাই মানে आवहाय नौ थानाय কিন্তু हामजागना लानाय थाखुनि তাই বেশি লোক গিলিয়া তিনি এই কথা সৎসঙ্গ যোগানি নাই তিনি বরম বিনা তিনি ব্রজদা মানে পারিবার্ষিক যতনি মঙ্গল ঠাকুর জানা ছানো তাই পরে যে মাজা তোনাই এই যারা আমাদের তোনাই চিনি সারা তিরুপুরানি চিনি বড় তাই চিনানি চাপি যে চিনি ভবিষ্যৎ যে শিখলা চারাই খরাই বরনি আমকরাই ঠাকুর এখানে ছানই आणि थाइजा थाइनि कोक सामनी अरण्य पारिखा যতন জয়গুরু বন্দে পুরুষোত্তম জয়গুরু আমি গোপন বিকাশ বাবুনো গোপন বিকাশ দানো চিনি ঠাকুরনি যাজক কর্মী বেলায় কাহামতে খাতে তো ফ্লাইট তিনি জরাও বচন বিনি কক কাজামানি বিচিন্তি ফ্লাই এবং আত্মবিশ্লেষণ এবং তিনি নাম দেন যে থেকে যে একজন বড় ভাগ্য সঠিক মহিমান অবব তিনি বিনি ভক্তি বচন সাহিত্যিকা তাই তিনি নাংনি যে জাতি অব আগাম দিন একদম পহর মাননাই যদি বমহাকলাই চলি থাকাই চিনি হাই বয়স একাংশ গাंखाय অমর যেতে বতে পহরিনাই ওই যে কক যে সামানে আবান বাকাই आं चिनी गुबुन दानाव बेलाय बेलायखे हामबाय ताई खाक्तम याफारो जयगुरु याफारो बचना अमुसुक मन नांगमानि कक जुना सायखिनायमोन बागै आं बिनि ताई बिनि नाम नुखुनि जत हामबारि सानारो जदिबा राजखान्दिनि बरफखनो चिनी से दामसुरानि मन्दिराव नांजाक कयदिन सिगां बजे सामान आसले कुइको अमो दामसरा बथिक अभाय नाय जदि अमाकलाय जोंचिनि बर जे प्लेस सायखिनायमोन बागै आं दिनै गुबुन दानाव तेबो हामबायते जयगुरु याफारो बिनि नाव नुखुन जतना हामबारे आं सानो जयगुरु गुबुन दा सप्रति ऋतिक आं बनो कयहरनाय दिनै ई सत्संग ई पाइथाक जरावो खोनाव जरा खोनाव जयगुरु कालफ्लाया माया गोनां ठाकुरानी परमराध्य जगत जननी श्री श्री बरमा परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा परम पूज्य पाद श्री श्री अबिन दादा ने तथा याकुमानि खुलुमो याफार तिनि नेवा कथार सत्संग पांडाव मानजाक दंनाय माया गोनां ठाकुरनि खोथा पान्जा मानजाक सामुं तांनाय दादा सं ताई मानजाक दंनाय बरम गोनां दादा सं माया गोनां हामा सं ताई मानाय संहानि खापांनि हामजाकमु जयगुरु खुलुमो याफारो बालायखायनो दंथ'थ' देखाथों खाजानि मासमो मताल श्रावण ताल तालो परमराध्य जग भाइके बाबो एक दिन साचा परम पूजनीय मा आचार्य देव श्री श्री दादा ने लीला संगिनी आफ्रु संजत श्री मंदिर बे नांलायजा आरो उनो जों इष्टुबिय मारियो आरो उनो तंलायो अबहायकै सामुं खलाय दंमानि मा फाइ साका आनो तिप्रासा नगो तिप्रासा पाराव पैदि आजराव चिनि बर रक आंनुकमानि सामुं खलायै बरंनि नगो कामला कास्ता खलायै मानि यागुलो सारिको माइरुम पाइना बागै मा थांगो आफोर माइरुम फालायबो बांगो तुलासिको बाजारो र बाजार
Ani je gana kini ni je bazar tongmani. Aro rogo obo haike na thangma nugo kebo chebri bazaro. Je janjani jara wat lang thangnai bufang lang thangnai abo phalmani yagulo borok mairum tui phayo nogo. Tarpore nogo phaikai jara nog ni borok ngaiche mai songoi mai janani. Ajorawo pujania ma aku botakso daka tui tongnai Dipendra Chaudhary ikaku bono saka benu ano tiprasani nogo tiprasa parawo tidi botlang nai oma haito para krui ngai bo dibudoino muitong jaka mama songno ngai no ajagawo botlangi thangka apro bono hinga onek borok no hinga tabu awo se ang mani nang bhakar tlang thanani tu mani mujang mani icha kemni badama yawe aro thang ma thang mani apro becungo korospan kare rondogola puju rondogola boya sajora te mai ya phungni mai o ma rondogola o khumbogo ya ko mai chawi du manung toma jora phungni maya kon chawi ma bo thang bo sotton ngai soyo maklokhe du manung phunung jaka bobo ma bo ya to hamjaka donong phunugla angkai bukung tiroko hukulok phairiwi phunung angkai mahabo hamjaka angkai jokhon a kokno thangai agortola saika angkai no pujono binki dawo daba sanka angkai daba namoi marile owa onek gotona o jagawo ma khanti nailangkha nije wikidarka angkai tuti kran franja ma sin bororok mo haikai nije no suti kailayo angkai obo haikai helep ane mo bosorni engko khainara ko sutui khub kaham maya to hamjaka tarpore muya kran franja jongmo mo haikai megitong rong no bahaikai I সংরক্ষণ no gui eto makhuchingka tarpore apni jagulo ma no ganti nai namusga no ganti nai puro hongkai bong no ganti simsa mkai tonija apur bera rogo bera kapla no hurtongo hongkai saka rogo gupor le paisidi habai gupor mix khai le pawoi atui mane engko kapla khai ta tonti set ta di no ganti ekdom simsa mkai toniti poriskar abon yagulo kipil phaika no motamo ni songo rondogola thaini berata ma mo sini rondo isaka mo chung oro ko ardawoi omo hakeno munti mona solti nanabo ap security diklan abungka chung bastop tarpore এইভাবে সবার বাড়ি বাড়ি যাওয়া যাবে না বলে আমি অবংখা জন সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ ওং মহালক্ষ্মী যিনি যৌতনি নগণ ফাইকা আবু সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ মানে আমি সানাই আবু কোনো বাসা করে Jin boror rum paina nangyang thango bazaro ei mairum paina ya jin bororok ekdom nogo mairum kaslani malik
borok kaniani malik thamai ka afrukai maini bagi kuno biak sinangliya soyong mahalokhi nogo kaphai mani hoite আজ পর্যন্ত চীন পররক ভরপুর রংজাক আগুন বাগৈ ন তিনি যে সিঁড়ি হইতে যে মানি जों रन्धबला खायो लक्ष्मी नारायणनि पूजा खायो आबन बागै न बुं जुगो बुं जनम सबसानि एमन बर'हाम दिन साजा दङ उलाप जों बुरा তার পেরিদা থাক নাই থাকনি যন্ত্রণা সালাদখুর নিন তামুং গাইসাga ওরা তো আসলো না গাই শ্রী শ্রী বরদা আজাগাও দং শ্রী শ্রী তামুরা তো কারা পাহাড়িরা এখনো আস আপরুন ঠাকুর এত জগ জগ সিনি বাগৈ जों मानो जों जा Gopal nam sung sơ giác thằng người còn tôi là hay mà nó ôn đẹp chụp chụp mà hay ngục bồ sát đây cả mong đi làm điện này calon ni nak ni tawar desta bangga tawar mantane kita sadai Prakash hello ekra kata uthnaka jogro ani khora khut ekra kata uthnaka jogro kai no ko kai nam dian tam khaina bagai khaine je ma sita devi no uddar khaina puru soyong purushottam Sri Sri Ramchandra Prabhu bo dian khaikya pahikai mo samudro no ang par khainai abono wan sukui bo dian khayo kormono success khaina bagai samuno success khaina bagai namdian khaya kogno sotama emleis hangkaino namdian interest keringo borok je borok ni em tongo অবশ্যই namdian khainai no khainai abono hona আর্যাচার ni riti niti অনুসারে যে কোনো শুভ কাম যে কোনো কিছু খাইনা সাকাম borok একটা যজ্ঞ অনুষ্ঠান খাইও abono আর্যাচার ni niti जोंनो प्रत्येक दिन फुंगो এই যে जों इष्टबृत्ति खाइमानि आबो यज्ञ न जों यज्ञ खायो दिननि शुभारम्भ खामारिनो लामसगै जों दिनै दिन सूचना खायो आबो आद्याचार तारपरे नुखुंग निजिनि मो शरीनो से जों दै तंनाब्ले मो शरी करि हिंगाय वो आत्मा तंगैमाया बिनि फिलिंग्स नबो बहि प्रकाश खाइमिया किछु खाइमिया तार माने मते हन्न जत्न खाइना नांगैनै सामसाता प्लाइलाइसा साइतै नंगौ ओ हासाकावो नुखुं বিশ্বাসनि उपरसे टिकि दङ बुमा साइदिओ मनिन बाबादु हनै साइदि मान बागैसे বিশ্বাস खालामो आबलानि बाबा Sari Pansini Simi, যদি মনিন বাবাই আহেনি যদি সাইতনি কাঙ্কাটো আবো বিশ্বাসই খাইগেলা কামাও বিশ্বাস নি পরনো নির্ভর শ্রদ্ধা বাই বিশ্বাস দুই বাই আবন বাগিনো ফুমাই কাঙ্কাই মা বাবানো খুলুমই অবহাই খাইনা নাঙ্গো কারণ বরংখা গুরু বড় গুরু আনি জন্মদাতা গুরু
আনো পালন কর্তা গুরু ও গুরু ন আপন খাইমানি বিসিংতিন পুরুষোত্তম গুরু রূপে যে ফাইজাক ব শান্তি স্বস্তি মানজাগো তংথক জাগো ব আনন্দ জাগো আবো সাংঘাতিক ব্যাপার তাই আমি জীবন পরিচালনা খাইনাই বাহাইকে খাইনাই আবনো সাইমানা বাগিনো নাম দিয়ান খাইনা নাंगौ নিয়াখাই জীবন দিশাহীন नङै थानाय आं परामर्श जे खाइमा करि हिंखाय बास्तव भाबे आंनि बोखावो जग जग सोंमा करि हिंखाय आंनि बोखावो जदिनो सोंमा जे करि हिंखाय गुरु बाय आपन खाय कक सोंलायना नांगौ गुरु सोंनाय नं नाम दियान खाय दङ आं नाम दियान खाय दङ गुरुनो तैवान सुख दङ हे प्रभु आंनि बुसकांगो अमहाय जेमन परीक्षा तैफान आं वानसुगान बुसकांगो अमहाय परीक्षा आंनि मुसुं मुसुं साबजेक्ट आङो ताम खायसे परीना हे प्रभु म जदि आं मुतिखे परीक्षा आबनो तैनो नों वानसुगनानि 45 मिनिट पुरो पारं थाङो ओ जे ध्यान खायने बनि जेफान साइमानिया ठाकुरनो तै वानसुगनाय बबिनि प्रत्येकटा साबजेक्ट बांला आंसो जरा परीक्षा एमसीक्यू मुसो तारपरे प्रश्नोत्तर मुसो हिसाब खायनायके मुसो आं तै तामबो फाइनो साइमिया हे प्रभु अब हायके बो परीनाय अंकनो तै परीनाय व्यवसा खायनाय बो व्यवसानो तै वानसुनाय हे ठाकुर आनि मूलधन मुसो सिजतय आनि मुति अवस्था ओ बैसा आं नुखुंसलु अरन होते सांकिसा अरगरिनाय ठाकुरनो ठाकुर तै बिया खायनाय वानसुनाय ताल पूजा फाइनां टंका हारि केता सालायनाय नको आं ताम खायसे मेनेज खायनाय तां माइरानानि समयके कामलानो दिना नांना आं ताम खायसे मेनेज खायनाय अनु तैनो ब ध्यान खायनाय ठाकुरनो तो तां ध्यान खायनि आंनाय खरसाबरो चाकरी खायनाय ओ चाकरी आनि हासालो चाकरी बाहायके मेनेज खाय आं नुखंगो फायनाय आनचाराय मुति जागा बासा टं आं बाहायके बनो नायकिनि बाकिनि खायनाय हे ठाकुर नोंगानो बुद्धि क्लौरगादि एनि बो ध्यान आसुगनाय तांगै ध्यान खायमिया टंनाय बो ध्यान खायमिया कमनो टंनाय एमलेस सिनि कुनु एम करि जों तामुंनाय आबो चिनि कुनु आबोनो होनो सुदूर दृष्टि करि दूरदृष्टि करि बागैनो जों ताबो ध्यान खायमाय आं टंना हानाय आं खाखायो जदिनो दूरदृष्टि सम्पन्न व्यक्ति हिंखाय जों अवश्य ठाकुर जेता सामानि परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाई दाता तो मुसुंजाक दङ रिनानि लखलाय रिनानि मुसुंजाक दङ सिनि बिसिङाव कापासिटी गै दिनै आपनो ग्रहण खायनानि मत জ্ঞানে মানুষকে স্থির এবং গ্রহণক্ষম করে তোলে এঙ্কা জ্ঞান শিখায় এঙ্কা বাহাইকে স্থিরতে গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ি না পাচ্ছিনি নামে মানুষকে তীক্ষ্ণ করে দিনই সারা নাং বুঝিনানি একমাত্র উপায় নৌকা নাম এঙ্কাই যে আं কুবুক নাই सिबसि बुंनाय ओंखाय जे परिबेश नुंमा मात्र नां साइमानाय ओ जगा मति सिचुएशन चलि दङ ओ जगाव मति हाय अवस्था चलि दङ ओ ज्ञान ओ जे তীক্ষ্ণতাबो बरन हইতে फायनाय नामनि हইতে नाबो फायनाय नाममो ओंगै दङ ओंखायनो आबो एकमात्र सम्भव ओंखाय ध्यान खायगा ओंखाय जे स्थिरते ग्रहण क्षमता आंनाय प्रत्येकटा जिनिस कानो गोखा गोदै समस्त किछुनो नोंनि दै दुल तनानि क्षमता तखन जे फायनाय ओ बरक नों कुन किछु हिनि रिबानो नों जलिया ओं तनानि क्षमता अर्थात कर्ता व्यक्तिनि क्षमता निन्थानि फायनानि बाग मुचुंरि दङ बाबाय दादा मुचुंजागै दङबो मुचुंजाकसो दङ आपन बागैनो नों नाम ध्यान खायदि माने साइरि रहो अब आशीर्वाद प्रत्येकटा व्यक्ति जों अबहाय खायना नांगौ ओंखाय जे दिनै मुचुंमानि चिनि प्रति आबो फलिनाय आं ते आलोचना लगरिलिया जों कार्य कारणनि मालिकनो मांखा मुतो नारागदि कार्य कारणनि मालिक ठाकुर बचिनि बिसिङाव एकटानो नायो जों जाते नाम ध्यान खायो बो आमपुराव मन्दिर तां दङ दाबो आमपुरा मन्दिर बाहायके अरगरिना आबो ध्याननि कायसे अंग आङो जागाव आं बरफ मुनिसु हिसाबै आं आजाय फैगा दिप्रासा हिसाबै आं आजाय फैगा
Tipra hastewo bot tabuk nojori tongo ampurawo engkau jagaw ang orgori nani tabuk tangi tongo mo tang paibe men pore khen nang bojaga orgori nai musung phanus nangaro orgori mai ambo abon bagino tabuk khai mondir kaisalia tabuk khai ঠাকুর খরকসা সিঙ্গেল আসুক সিনাই আগিনি মন্দির আর দুতলা সাগার খাই ওংকাই ঠাকুর খাই পশ্চিম গালা মুখ খাই আসুক নাই ওংকাই বড়মাবে বর্দা খাই উত্তর গালা মুখ খাই আসুক নাই মানে উত্তর গালা ফাচিঙ্গ নাহার এই আসুক নাই ওংকাই আচার্য ভবন সাকাও ঠাকুরনি মন্দির ইনক বড়মানি মন্দির বে বর্দানি মন্দির দং ওংকাই এই যে মন্দির ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ খাই যে টাং তংমানি আর জায়গাও যদি ন আঙুনি সুং খাই ইয়াক কাহাম ইয়াকুং কাহাম সুন্দরী আছে আঙা জায়গাও আরে কামানি ও হাসাগাও আং নখা নবা সমস্ত কিছু মানে গোপে মাখা আং কিসা খানা দিউই জীবন অর্গ রিজিনানি যে সুযোগ বিনে যে খাসুক চা হামজাক তংকে আমি ada yawi sistem putih cai kemudian angkini jodoh tuku ani mansaran saka je obo haitei sung jodi agok lai sakangkai sung kuno kasleya phelu rungya tini jibon hamjaka angai sung sasa angai thanai ma obo haite phaima baisho obo haing thangongkai oro last pujania ma phaipuru মানে এই যে উৎসব কর্মা হিবি ফাইটা আগর পালন বড় সাকা মানে ভাই খানাহীন মাতো ভাই বড় ভাই যে সারে সাকা তোদের এখানে এসে তোদের দেখে মনে হলো তিনি এখানে আছেন তিনি সবখানে আছেন মানে আং টংনা মুসুম ফুকাই স্বয়ং পূজনীয় মা এমন ভাবে সাকা কিন্তু দাম খাইনাই ঠাকুরনি সামঙ্গ গুয়াহাটি নরক সারা জীবন ঠাকুর হরগতি চলে সুখ দंनाय নরক দंथगै दंनाय আনন্দ दंनाय হেনে সাইকেল এই আশীর্বাদ বিনে মন কম খাইলাম যতন খালি না হামারি যত ঠাকুর না খাই থাকে থাকি ককসাম মুথাকা জয়গুরু বেলা বেলাকে হামবাই তাই জয়গুরু এফারও তিনি খুব হাঁকেন ঠাকুরনি কক সাইকেল বাগৈ তাই তিনি বরণ স্বয়ং মা লক্ষ্মী যে আশীর্বাদ বিসিন্দি খেলাই তিনি তীব্রাসা তিনি দফা সিজামানি কংনব তিনি সাইকেল বাগৈ আমবন তাই খামিব সানহরো ঠাকুর এখন তাই বিনি নাম সানহরা ঠাকুর থামে জয়গুরু প্রকাশ দা আবো হাইগায় এই সৎসঙ্গনে জয়রাধে আং নিজেনো খেলাইনাই জয়রাধে কীর্তন আদাব খেলাইদों
জয়গুরু তাবুক খানানি সানজা জনানি যে সৎসঙ্গ ও সৎসঙ্গ আওয়াই নাবাগৈ তিনি অনুকূটনি তিনি ঠাকুরনি যাজক কর্মী আং গুবন দানো কইহর খানানি সৎসঙ্গ আওয়াই নাবাগৈ জয়গুরু গুবন দা জয়গুরু যতরণ জয়গুরু তিনি এই কথার সৎসঙ্গ উংবাহিনো खोनाबो उनुकुटी डिस्ट्रिक्टनि उंगय जुगान दिजेंनाय स्वयंक परम पूज्यवाद श्री श्री बाबाजन आशीर्वाद बाय ताई ओ कथार सत्संगो नरनो मानजानो बागै आं जतन खाबाय खुबाय ख्ले कबक जाओ ओ सत्संगो मानजागय निजिनो दन्य खायनानि ए बुइनोबो दन्य खाय मानथों होननाय जतन जयगुरु জয়গুরু হাই তিনি ঠাকুরনি যাজক কর্মী তিনি গুবন দানো ব খানাত ক্লান্টাই চুনো আমন্ত্রণ খাইমান বাগৈ খানানি সৎসঙ্গ চুনো যত্ন মানজানা বাগৈ চুম্বা আওয়াই খা তিনি সৎসঙ্গ আবন বাগৈ আম্বিনি তেজা হাই হামারে সানহর ঠাকুরনি থানি তাবক হাইগাই চুংপাল খালাই তাও ঠাকুর খুলুমনাইলাই আবন ইয়াগুলো তিনি নীতিফাং অকরা sorry ang gaya mungko pokha joydone dawar joydone pore chong mata khlo yalo ngakai তিনি যে পুরোহিত তিনি সৎসঙ্গ পাইরে নাই তাবক দনে জানে বকই আং তিনি তাকুক ব্রজ গোপাল দানি বিনি নগ্নখুন হইতে আং কইহর তিনি নিউটন বাবু দহাকাই বর্ণনা লংথম জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की जय परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की जय परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की जय परमराधा चकत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमराधा चकत जननी श्री श्री वर्मा की जय परमराधा चकत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वर्ता की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वर्ता की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वर्ता की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की सत्संग की सत नाम की आर्य कृष्टि की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्यवृतिम वंदे आर्यवृतिम वंदे मातृभर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे हं कृष्टि दैवतमं वंदे हं कृष्टि दैवतमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयाल जग पुरुषोत्तमम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की जय জয় গুরু তাও হাই ইয়াগুলো তিনি নীতিফাং অকরা তিনি সৎসঙ্গ পাইরে নাই জয় গুরু তাও পারে যতন খুলুম লাগে না কিছু জয় গুরু
জয়গুরু বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তম abo তিনি চিফং অগ্রহণ করনাই আইনে বাবু জয়গুরু জয়গুরু খানা নাম প্লেনা হ্যাঁ ওদারা খানা জয়গুরু সারি mo mas talnino agro 18 তারিখ আগস্ট নিশ্চিমি পয়লা ভাদ্র চেংনাই আদিন বুধবার একাদশী তেথেজে কংকাই 15 তারিখ সেপ্টেম্বর বুধবার 15 সেপ্টেম্বর ইংরাজি 15 তারিখ সেপ্টেম্বর বুধবার ঠাকুরনি 134তম আবির্ভাব তিথি অর্থাৎ তাল নবমী আ তিথি নিদিন যতন জানজানি নগ খ্লাইবার গই 7:05 মিনিট দনি রিনানি বাগৈ আশীর্বাদ अंजाक दंगो आबो जतनो जों ख्लाइनानि थन जतनो आवाय रिबि अब आशीर्वाद अंजाक अब हायके खायना बागै ताल नबमी तिथि 15 तारिख सेप्टेम्बर गाय 16 तारिख सेप्टेम्बर बृहस्पतिबार खाय 30 भाद्र आविर्भाव दिवस आबो मन्दिर ख्लाइजाक नानि क साव गाय ताल नबमी तिथि दिन सारिगो खाय नग उनको ख्लायो मम सकलायो लक्ष्मी पूजा पुरो मम सक माहाकेनो ठाकुरनि এই যে জন্ম তিথিও जों मम सकता नांगौ नगो नगो अबहाय गायतिनि गोथार सत्संग पान्दा बेलायखेनो काहामखा गान ठाकुरनि कक सामा पान्दा कमथें मानि बेलायखेनो काहामखा ओंखाय जे बर' मिनो खुंगा